souffle de vie, e pela vossa presença pour votre présence cá neste lugar. dans cette assemblée. Que o nome do Senhor Que le nom de Jésus-Christ seja louvado. soit glorifié. Aleluia. Amen. Em todas as circunstâncias, Dans toutes les circonstances, falaremos do Senhor. nous parlerons de Jésus-Christ. Na nossa igreja em Angola, Dans notre église en Angola, não costumamos pronunciar negatividade. nous avons l'habitude de parler. Nous n'avons pas l'habitude. Nous n'avons pas l'habitude de parler de la négativité. Pronunciamos sempre a positividade. Nous prononçons toujours la positivité. Estou mesmo bem em nome de Jesus. Je suis bien au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne suis pas bien. Nous on dit comme ça. Même si je suis malade, je dis que je suis bien. Amen. Je suis bien au nom de Jésus. Amen. Je sais que notre Dieu il va nous faire la grâce. Amen. On va parler de la part de Dieu. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Fechamos nossos olhos. Fermons nos yeux. Esteja concentrada na presença do Senhor. Nous soyons concentrés dans la présence de Dieu. Esteja concentrada na presença do Senhor. Nous soyons concentrés dans la présence de Dieu. Ouve, bem amado no Senhor. Écoute, bien-aimé, Deixaste a tua casa. tu as laissé ta maison. Vieste aqui. Tu es venu ici. Não é para ver a irmã Miriam. C'est pas pour voir Irma Não é para ver Myriam. mamãe Fanny, mamãe Pauline. Não é para ver ninguém. C'est pas pour voir Maman Pauline. C'est pour voir personne. Costumamos vir aqui para ouvir a Jesus. Nous avons l'habitude de venir ici pour écouter Dieu. Para adorar a Jesus. Pour adorer Dieu. Para nos prepararmos. Pour nous préparer. Para dia Pour un jour. entramos no reino do céu. Pour entrer dans la reine de Dieu. Então, se tu vieste aqui para Jesus, Si tu étais venu ici pour Jésus, esteja concentrada, soyez concentré. porque algo vai se passar na tua vida. Parce que quelque chose va se passer dans Porque ta a vie. Bíblia diz, Parce que la Bible dit, na sua angústia, dans ton angouste, clamaram ao Senhor, clame Dieu. o Senhor enviou a sua palavra Dieu il a envoyé sa parole e a palavra os sarou. et la parole les a sauvés. Aleluia. Amen. Vieste para escutar a palavra de Deus, Tu es venu pour écouter la para parole de adorar o Dieu, teu Senhor pour adorer Dieu e para lhe escutar. et pour l'écouter. Acabamos de lhe adorar, Nous avons fini de l'adorer. agora queremos lhe escutar. Maintenant, nous allons l'écouter. Entrega o teu coração na mão do Senhor. Donne ton cœur dans les mains de Dieu. Diz ao Senhor, não vim aqui em vão. Tu dis à Dieu, je ne suis pas venu ici pour rien. Vim aqui para escutar a tua palavra. Je suis venu pour écouter ta parole. Diz ao Senhor, fala só uma palavra. Dis à Dieu, dis quelque chose pour ma vie. Ou uma letra só. Une lettre seulement. Para que a minha vida possa mudar. Pour que ma vie change. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Prie Aleluia. Seigneur, au nom de Oremos. Jésus-Christ, nous prions Dieu. Em nome de Jesus. Jésus, Fala-nos, Senhor. tu parles à Dieu. Fala-nos, Senhor. Parle à Dieu. Queremos ouvir a tua palavra, Rei da Glória. Nous voulons écouter ta parole. Entregamos nossos corações nas suas santíssimas Nous mãos. donnons notre cœur dans tes mains. Eterno Deus, Dieu de deixa que eu possa desaparecer, laisse que je puisse disparaître. para que tu possa aparecer no Que meio tu de nós puisses apparaître au milieu de nous. e para que tu possa falar ao teu povo. Que tu puisses parler à ton peuple. Deus da aliança, Dieu d'alliance. Deus que fez aliança com a sua serva Fifi, Dieu qui a fait l'alliance avec sa serviteur Fifi. eu te clamo neste momento. Moi, je te clame dans cet après-midi. A unção que colocaste na tua serva Fifi, L'onction que tu as mis dans ta serviteur, Maman Fifi, que desça sobre mim, qui descend sur moi. que desça sobre Qui mim, descend sur moi. para que eu possa falar da tua parte. Que je puisse parler de ta parole. Repreendo agora todo o espírito que não confessa o nome do Senhor J'ai tout l'esprit qui ne parle pas de no Dieu. meio de nós. Dans notre milieu. A distração La distraction, seja destruída c'est de détruire. em nome de Jesus Au Cristo nom de de Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. Que o teu reino, Senhor, Que ton règne reina no meio de nós règne au milieu de nous. e que a tua Que vontade ta volonté seja feita soit faite no meio de nós dans nos milieux, dans notre através da milieu. tua palavra. À travers ta parole, à travers ton Sua parole. excelência, Espírito Santo, L'excellent Saint-Esprit, eu te adoro, moi je t'adore, eu te amo moi je de t'aime todo o meu coração. avec tout mon cœur. Não, Santo Espírito, Saint-Esprit, eu não te escolhi. moi je t'ai pas choisi. Eu não sabia que um dia podia pregar o Evangelho, Moi je ne savais pas qu'un jour je voulais prêcher la parole, mas tu me escolheste mais tu m'as choisi desde o ventre da minha mãe dans le ventre de ma mère para que eu possa anunciar o Evangelho. pour que je puisse annoncer l'évangile. Deus da Fifi,
Dieu des filles. Seja meu Deus. Sois mon Dieu. Capacita-me. Donne-moi la capacité. Capacita-me. Donne-moi la capacité. Capacita-me. Donne-moi la capacité. Capacita-me. Donne-moi la capacité. Santo Espírito. Sans Dieu, Eu não estou aqui à frente je ne suis pas ici devant de falar sobre mim. pour pas parler de moi. De falar sobre uma pessoa. Tu vas pour parler d'une personne. Mas cá estou à Mais frente je suis ici devant de falar da tua parte, pour Senhor. parler de ta A parole. Bíblia diz: La Bible dit, foi tocado pelo Espírito Santo tu es touché par l'Esprit Saint, que os homens de Deus que les hommes de Dieu, falaram na parte do Senhor. ils ont parlé de toi. Deixa que eu possa ser possuída, Laisse que je puisse être poursuivi, possessada possédé por tu Espírito Santo. pour ton Esprit Saint. Que a tua plenitude completa Que ta plénitude deixa sobre mim descend sur moi. com toda a tua plenitude, Con toute ta de plénitude. uma maneira sobrenatural, D'une manière surnaturelle, de uma maneira diferente. d'une manière différente. Tudo será pela tua glória. Tout sera pour ta gloire. Nós te Nous aclamamos, t'acclamons. nós te aplaudimos, Nous t'acclamons. nós te aplaudimos, Nous t'acclamons. nós te aplaudimos, Nous t'acclamons. nós te Nous aplaudimos. t'acclamons. Obrigada pela tua presença, Merci pour Espírito ta Santo. présence, Seigneur Jésus. Aplaude o Espírito Santo, Applaudis l'Esprit Saint. porque Ele está no meio de Que tu nós. es au milieu de nous. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que o nome do Senhor seja louvado. Que le nom de Dieu soit loué. Deus da Fifi, Dieu des vies. Tu és o Deus de Buisson. Tu es le Dieu des buissons. Que o Teu nome seja glorificado. Et ton nom soit loué. Esse Deus que me deu a graça de interpretar. Dieu qui me donne la grâce d'interpréter. Esse Deus que deu a graça na Fifi de interpretar. C'est Dieu qui a donné la grâce à Fifi Que d'interpréter. seja Deus desta menina. Qu'il soit mon Dieu. Deixa que a graça da interpretação Laisse que la grâce d'interprétation que desça sobre ela. descend sur moi. Que ela tenha a capacidade de interpretar a tua palavra Que je sois capable d'interpréter ta parole na língua francesa. dans la langue française. Porque tu és Deus de todas as línguas. Que tu es le Dieu de tous les És langues. tu que meteste a diferença de línguas quando o povo estava construindo Torre de Babel. C'est toi qui as mis la différence de langue. Seja Deus dela. Sois mon Dieu. Em nome de Au Jesus. nom de Que Jésus-Christ. a unção da interpretação Que l'onction de l'interprétation desça sobre você. descend dans ma vie. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aplaude ao Senhor. Nous acclamons Jésus-Christ. Vos amo muito em nome de Je Jesus. vous aime au nom de Jésus-Christ. Vos amo muito em nome de Je Jesus. vous aime au nom de Jésus-Christ. Vos amo muito em nome de Jesus. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Ouve bem, amado no Senhor. Écoute, bien-aimé, Cá estou presente. je suis ici présent. Eu e irmã Miriam. Moi et maman Myriam, Não estou a pedir je ne suis pas en train de demander, o manto do Elias. je ne suis pas en train de demander les manteaux d'Élie. Aleluia. Amen. Sabe o porquê? Vous savez pourquoi? Quando Elias subiu, Quand Élie il est monté, não voltou mais. il n'est pas rentré. Ele foi, Il est parti. não voltou mais. Il n'est pas rentré. Deixou o trabalho Il a laissé son travail no seu sucessor, que era Eliseu. dans son successeur qui était Élisée. Eu estou pedindo, Moi, je suis en train de eu demander. pedi Moi, je demande o Espírito l'esprit que está na Fifi, qui est dans Maman Fifi, o Espírito da serva de Deus Fifi, l'esprit de la servitrice de Dieu, Maman Fifi, que desça sobre mim. qui descend sur moi. Porque se eu pedir um manto, Si moi je demande les manteaux, eu não quero que o nosso Elias vai. moi je ne veux pas que notre Élie parte. Ele não acabou de nos ensinar. Elle n'a pas encore fini de nous parler. Ela tem que estar ali Elle doit être là para nos ensinar. pour nous. Eu não sou Eliseu, Moi je ne suis pas Élisée. mas eu estou a pedir a unção Moi je suis en train de demander l'onction que a Fifi de Maman Fifi, serve a Deus, et la servitrice de Dieu, que desça sobre mim. qui descend sur moi. Ela não está aqui, Elle n'est pas ici. mas o seu Espírito está aqui. Son esprit est ici. Aleluia. Amen. Porque quando Parce que Eliseu mandou Geazi quand Élisée il a demandé à Éliasie, para ir dizendo a Mani que não precisa receber as ofertas que a Mani trouxe. Ele disse no seu servo, não receba nada. il a dit à son serviteur, tu ne reçois rien d'Aman. Geazi foi atrás e recebeu. Géasi, il est parti, il a pris. Quando veio,
Quand il est venu, Eliseu lhe disse: l'Élysée l'a dit. Não sabes quando você estava aí com o servo de Eliseu? Je ne sais pas quand tu étais là avec les serviteurs O de meu l'Élysée. espírito estava lá. Mon esprit était là. Então o espírito da Fifi está aqui. L'esprit de maman Fifi est ici. Embora que ela não está aqui carnalmente, Comme elle n'est pas ici physiquement, mas o espírito dela está aqui. son esprit est E ici. eu preciso o espírito que utiliza a Fifi esteja sobre mim. Moi, j'ai besoin d'esprit qui utilise Fifi soit avec moi. Aleluia. Amen. Para que eu possa falar da parte do Que Senhor. je puisse parler de ce Que Seigneur. o nome do Senhor seja Que louvado. le nom de Dieu soit loué. A nossa maneira de ver Notre manière de voir, não é a maneira que Deus vê. c'est pas la même manière que Dieu voit. Aleluia. Amen. Dia, Un jour, a minha mãe ma maman me meteu no mundo. m'a mis au monde. Eu era muito doentia. Moi, j'étais tout le temps malade. Aleluia. Amen. Domingo passado, nosso papá Miguel disse: Le dimanche passé, Papa Miguel l'a dit. só costumamos ouvir a história de Job. Nous avons l'habitude d'écouter l'histoire de Job. Aquilo que aconteceu no Job, Ce qui est arrivé à Job, só aconteceu no Job. c'est qu'il est seulement arrivé à Job. Só costumamos acontecer essa história. Nous avons l'habitude de rencontrer cette Se histoire. acontecer em nós, Si cette histoire nous arrive, talvez não vamos suportar. nous n'allons pas supporter. Nós éramos 10 na barriga da minha mãe. 10. Nous sommes 10 dans le ventre de ma mère. Éramos 10. Nous étions 10. Ficamos 4. On est maintenant 4. Só 4. 4 seulement. Foram 6. Il y a 6 qui sont morts. Eu fui a primeira filha. Eu sou a primeira filha. Moi, je suis l'aîné de ma famille. A nossa família foi sacrificada. Notre famille a été Para sacrifiée. todos morrerem. Tout le monde peut Começando a minha mourir. primeira filha. Commencé par moi. Eu era muito doentia. Moi, j'étais tout le temps malade. Fiz 2 anos sem andar. J'ai fait 2 ans sans marcher. Não andava. Je ne marchais A pas. família da minha mãe, La famille de ma mère, família do meu pai, la famille de mon père, diziam assim: il disait seulement, il avait deita essa criança. jette cet enfant. Ele é uma doentia. C'est une malade. Enquanto eles viram uma doentia, Au moment qu'ils étaient en train de voir que c'est une personne malade, Deus via a sua serva. Dieu est en train de voir une Deus via o que ele meteu em mim. Dieu il est en train de voir Por ce isso qu'il estou a a mis dizer, sur a moi. maneira de nós vermos La manière que nous voyons, não é a maneira que Deus vê. c'est pas la même manière que Dieu voit. Dia, Papa Miguel Un jour, Papa Miguel, viu uma jovem muito bonita, elle a vu une jeune hyper belle, corpo cheinha, très jolie. disse: essa boa mesmo é bonita. Elle a dit, elle est très très belle. Papa Miguel viu uma mulher. Papa Miguel a fait une femme. Porque a nossa maneira de ver não é a maneira que Deus vê. Pour notre manière de voir, c'est pas la même manière que Dieu voit. Papa Miguel só viu uma mulher bonita, Papa Miguel, il a vu seulement une que é a femme mamãe belle, Fifi. qui est Maman Fifi. Mas Deus, Mais Dieu, mas Deus, mais Dieu, mas mais Deus Dieu, viu uma serva poderosa de elle a vu une Deus. servitrice de Dieu. Viu uma serva que dia, num país de França, numa cidade de Lyon, vai dirigir uma igreja de Buisson Ardent. Elle a vu un serviteur qui est dans Lyon, il va diriger une église de Mas Buisson quando o Ardent. Papa Miguel viu, Mais quand Papa Miguel il l'a vu, viu só uma mulher bonita. elle a vu seulement Maman Fifi qui était Ele très não jolie. sabia Elle savait, o que il ne estava savait dentro pas. da mamãe Fifi. C'était là dedans de Maman Fifi. Por isso, a tua maneira de ver, Ta manière de ou a voir, minha maneira de ver, ma manière de voir, não é a maneira de Deus. c'est pas la même manière que Dieu voit. O nosso tema de hoje é: Notre thème d'aujourd'hui est veja-me hoje, vois-moi aujourd'hui, olha-me amanhã. regarde-moi demain. Aleluia! Amen. Aplauda ao Senhor. Nous applaudissons l'Éternel. Oh, glória. Veja-me hoje, Vois-moi aujourd'hui, olha-me amanhã. regarde-moi demain. Diz ao irmão que está ao seu lado: Parle à ton frère qui est à côté de toi. veja-me hoje, Vois-moi aujourd'hui, veja-me hoje, vois-moi aujourd'hui, mas olha-me amanhã. mais regarde-moi demain. Aleluia! Amen. Porque não sabe o teu amanhã. Parce que vous ne savez pas votre demain. Porque não sabe o teu amanhã. Parce que ton frère ne sait pas ton Eu estou a ver hoje. Moi, je suis en train de voir aujourd'hui. Estou a ver a mamãe Pauline Moi, je suis en hoje. train de voir Maman Pauline aujourd'hui. Mas não estou olhando o que está dentro dela. Mais je ne suis pas en train de voir ce qui est dedans d'elle. Je ne suis pas en train de voir le son Talvez mamãe futur. Pauline será uma ministra. Je ne sais pas dans le futur si Mas Maman os meus Pauline olhos va être carnal ministre. Mais mes yeux Estou a carnels, olhar a mamãe Pauline. ils sont en train de regarder Maman Pauline. Não, estou a ver. Je suis en train de voir. Mas não estou a olhar o que está Je ne suis dentro pas dela. en train de regarder ce qui est dedans de Maman Pauline. Aleluia. Amen. Por isso no mundo, Parce que dans le monde, não despreza as pessoas. ne minimise pas une personne. Considera todo mundo. Considère tout le monde. Mesmo bebê. Même un bébé, Considera ela. tu le considères. Porque você está ali ver hoje.
Tu es en train de le voir aujourd'hui. Amanhã tu não Tu sabes ne sais pas demain s'il va être quoi. o que ele será. S'il va être quoi. Aleluia. Amen. A diferença entre ver e olhar. Il y a une différence entre voir et regarder. Aleluia. Amen. Ver. Voir. Veja, pardon. Voir. Veio no verbo ver. Il vient des verbes voir. Que quero dizer? C'est-à-dire Perceber. Voir. Perceber. Se voir. Pela visão. Par la vision. Enxergar. Regarder. Exemplo. Par exemple. Vi a luz. J'ai vu la lumière. Aleluia. Amen. Olhar. Voir. Regarder, pardon. Vem no verbo. Vient dans le verbe. Olhar. Vem no verbo olhar. Il est venu dans le verbe regarder. Que quero dizer? C'est-à-dire Observar atentamente. observer attentivement. Examinar. Examiner. E sondar. Et sonder. Há duas diferenças Il y a des différences. entre ver e olhar. Il y a des différences entre voir et regarder. Aleluia. Amen. Quantas vezes Combien de fois olhamos nous voyons para algo pour quelque e chose, não conseguimos interpretar? nous n'arrivons pas à interpréter Estamos cela. vendo, Nous sommes en train de voir, mas não estamos conseguindo interpretar. nous n'arrivons pas à interpréter. Vi acontecer acidente, Moi, j'ai vu qu'il y a un accident. mas não olhei porque não examinei. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas examiné, j'ai juste vu un accident. Aleluia. Amen. Dia, Un jour, o Jacob, viu seu filho José. il a vu son fils Joseph. Ele viu só bom filho. Il a vu seulement un joli enfant. Ele viu só bom filho. Un bon enfant, un joli enfant. Os 10 irmãos do José Les 10 frères de Joseph, viram José, ils ont vu Joseph. viram sonhador inútil. Ils ont vu quelqu'un qui rêve inutilement. Aleluia. Amen. Porque se o irmão do José C'est les frères de Joseph. olhasse como Deus olha, C'est regarder comme Dieu avait regardé ver Joseph. o que José é, Il regardait ce que Joseph il était. não podiam expulsar o Josué. O José, pardon. Il ne voulait pas expulser Joseph. Não podiam vender o Il José. ne voulait pas vendre Joseph. Porque quando vendem José, Quand ils ont vendu Joseph, a fome vem no país. la femme il est venue dans le Se pays. os irmãos do José sabiam que José tinha algo, C'est les frères de Joseph, ils savaient que Joseph avait quelque chose de Dieu. Ils ne voulaient pas le vendre. mulher do Potifar viu José, La femme de Potiphar, il a vu Joseph. viu namorado bonito. Il a vu un jeune homme très beau. Aleluia. Amen. Os prisioneiros viram José, Les prisonniers, ils ont vu Joseph. viram prisioneiro igual como eles. Ils ont vu un prisonnier comme eux. Não olharam o que ele era para eles. Ils n'ont pas regardé ce qu'il y avait dedans de Joseph. Abrimos as nossas Bíblias Nous allons ouvrir nos Bibles no livro de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, capítulo 1, chapitre 1, versículo 13. verset 3. A nossa irmã Dana vai fazer a leitura. Notre sœur Dania, elle va nous faire la lecture. 1 Samuel 1 Samuel 16, 1 à 13. 16, 1 à 3. 1 Samuel 16, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saoul l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab,
Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Et ali onde veio o nosso tema. C'est là qu'est venu notre thème, No capítulo 8. dans le chapitre 8. O homem. L'homme, Dana répéter s'il te plaît. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Aplauda o Senhor. Nous applaudissons le Seigneur. No versículo 8 é onde tiramos o nosso tema. Dans le verset 8, c'est là que nous avons pris notre A thème. pessoa te vê, Une personne te voit, mas não olha o que está dentro de ti. ne regarde pas ce qui est dedans de A toi. maneira de Deus ver ou olhar, De la manière que Dieu voit, Deus não vê só, mas Ele olha também. Dieu ne voit seulement, mais lui, il Ele regarde. quando te vê e olha também o que Ele colocou em ti. Lui, il ne te voit seulement pas, il regarde ce qu'il a mis dedans de toi. Mas o homem vê, Mais l'homme voit, mas não olha mais ne o regarde que está pas dentro da ce qui pessoa. est dedans d'une personne. Por isso, C'est pour cela estamos a nos desprezar. nous étions en train de nous disperser, Estamos a nos maltratar. nous sommes en train de nous maltraiter. Quando vejo alguém, Quand nous voyons o quelqu'un, que ela tem? qu'est-ce qu'il a? O que ela vai me dar? Qu'est-ce qu'il va me donner? Aleluia. Amen. No mundo não despreza ninguém na Dans ce vida. monde, ne minimise pas quelqu'un. Seja o que for. Ce qu'il est, Seja o que estão na rua. même ceux qui sont dans la Alguém rue, que não tem papel. quelqu'un qui n'a pas de Alguém que papier, dorme na rua. quelqu'un qui dort dans la Alguém rue, que não tem valor. quelqu'un qui n'a pas de valeur, Não minimiza. ne les minimise pas, Considera ele. il les considère Porque quand aquela même. pessoa que você está vendo na rua, La personne qui est en train de você voir não dans la sabe o rue, que ele será dia. tu sais pas qu'est-ce qu'il va être dans la Dá future. valor à pessoa que está ao teu lado. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a dans Respeita a la pessoa que está ao teu lado. Respecte quelqu'un qui est dans ton Porque a minha maneira de ver Ma manière de voir, não é a maneira de Deus ver. c'est pas la manière que Dieu voit. Porque Jacó viu seu filho José. Jacob, il a vu son fils Ele Joseph. viu José. Il a vu Joseph. Simplesmente filho. Il a vu seulement cet Os enfant. seus irmãos também lhe viram. Ses frères também, ils ont Simplesmente vu. irmão sonhador. Ils ont vu seulement un Mas não frère qui était tout le sabiam temps. Ils ne que savaient pas dia qu'un jour, na terra deles haverá fome. dans leur terre, il y aura la faim. E através do José À travers du Joseph, é que eles vão se alimentar. c'est qu'ils vont manger à travers Porque du se Joseph. eles olhassem como Deus, S'ils regardaient comme Dieu, não podiam vender o José. ils ne voulaient pas vendre Joseph. Aleluia. Amen. Por isso não os despreza. C'est pour ça ne minimise personne. A pessoa que está ao teu lado. La personne qui est dans tes côtés. Seja o que for. C'est qu'il est. Se você é mais que ele. Si tu es plus Se que você lui, tem mais dinheiro que ele. si tu as beaucoup d'argent plus que lui, Se Deus te fez a graça de ter filho primeiro que ele. si Dieu t'a fait la grâce d'avoir des enfants avant lui, Não despreza. ne les minimise pas. Não Ne despreza. les minimise pas. Porque a tua maneira de ver Ta manière de voir, não é a maneira de Deus c'est ver. pas la même manière que Dieu nous voit. Aqui vemos a história Nous voyons l'histoire de Davi. de David. Aleluia. Amen. Vimos a história de Davi. Nous voyons l'histoire de Davi David. era jovem. David était un jeune homme. Apacentava as ovelhas Et il était en train de s'occuper do seu pai. il était en train de s'occuper des moutons de son père. Aleluia. Amen. Os irmãos deles, Ses frères, quando lhe viam, quand ils ont vu, ils regardaient David, viam só ils voyaient seulement o apacentador das ovelhas. un berger Alléluia. des moutons. Quando os irmãos do Davi viam Davi, Quand les frères de David voyaient David, viam apacentador das ovelhas. un berger des moutons. Mas Deus, quando via Davi, Dieu, quand il voyait David, Deus, quando olhava Dieu, Davi, quand il regardait David, via reino de il Israel. voyait un roi Via d'Israël. rei de Israel Il dentro voyait un roi deles. d'Israël Mas dedans. o seu pai, Mais son père, os seus irmãos, ses frères, a sua mãe, sa mère, os vizinhos, et les voisins, quando lhe quand viam, regardait David, via apacentador das il voyait un ovelhas. berger des moutons. Aleluia. Amen. Hoje está a te ver assim, Aujourd'hui, ils sont en train de está a voir te comme ver que ça. não tens valor, Donc, ils sont en está train a de te voir ver que tu que n'as pas não de tens valeur. documento, Tu n'as rien du está a tout. te ver que não tens filho. Tu n'as pas d'enfant. É eles que estão a te ver assim. C'est eux qui sont en train de te Mas voir não comme é ça. o Deus que está a te ver Dieu, assim. il n'est pas en train de te voir comme ça. Deus está a te ver empresário. Dieu est en train de voir Deus un está a te ver ministro. Dieu est en train de voir un Deus riche. está a te ver uma grande serva de Dieu est en Deus. train de voir une serviteur de Por Dieu. isso não fica desmoralizada no que os homens dizem sobre você. Ne sois pas
que les hommes disent sur toi. Aleluia. Amen. Não fica desmoralizada no que os homens dizem sobre você. Ne sois pas triste que les hommes disent sur toi. A família da minha mãe La famille de ma mère, falaram na minha mãe, deixa fora essa miúda. ils ont dit à ma mère, jette cet enfant. Ela é doentinha. Elle est tout le temps malade. Eles viam doentinha. Ils étaient en train de voir Mas que je suis Deus não malade. olhava a doença. Dieu ne regardait pas que Deus je suis olhava o que Ele malade. colocou em mim. Dieu regardait ce qu'il a Deixa eu vu te sur dizer, moi. meu amado no Laisse-moi Senhor. te dire une chose, mon Dieu. Se hoje C'est aujourd'hui. estamos passando momentos Tu es difíceis, en train de dépasser des moments és difficiles. rejeitada na tua família, Que j'étais dans ta és famille. rejeitada na Que sociedade. j'étais dans la société. Deixa te dizer, Laisse-moi te a dire. maneira das pessoas que estão te desprezar Les gens qui sont en train A de maneira deles de aujourd'hui. Les gens qui sont en train de voir aujourd'hui. não é a maneira que Deus C'est está pas a la te même ver. manière que Dieu est en Não é a train de te maneira voir. que Deus está a te ver. C'est pas la même manière que Dieu est Não en é a train de te maneira voir. que Deus está a te C'est ver. pas la même manière que Dieu il est en train de te voir. Ouve, meu amado no Senhor. Laisse-moi te dire, bien-aimé. A Esther Esther, era órfã. il était orphelin. O Mardoqueu Les Mardoché, cuidava de Esther. ils étaient en train de il prenait O soin Mardoqueu via d'Esther. Esther. Mardoché est en train de voir Mas não Esther. sabia que dentro de Esther Il ne savait pas des dons d'Esther. tinha reinado. Il y avait une reine. Era uma rainha. Elle était une reine. Não, vamos refletir. Nous allons Se réfléchir. Mardoqueu Si Mardoché, negligenciasse il avait négligé a Esther, Esther, quem podia interceder ao rei qui pourrait être en gêne pour le a roi, favor do seu povo? pour son peuple? Quando Mardoqueu olhava Esther Quand Mardoché regardait como Esther, órfão, comme un orphelin, Deus olhava Esther Dieu regardait como Esther uma comme rainha une reine que vai substituir qui va a substituer rainha Vasti, à que la reine através Vasti, deles qui à o travers povo de de lui, Israel le peuple d'Israël podiam receber a salvação. va être sauvé. Aplauda o Senhor. Nous allons applaudir l'Éternel. Oh, glória ao Senhor. Oh, gloire à l'Éternel. Mesmo a tua empregada, Même quelqu'un qui travaille pour se toi, você tem empregada em casa, si tu as quelqu'un qui travaille eu acho que dans la aqui na maison, Europa é um pouco difícil, mas em África tem empregadas. Aqui na Europa que tem empregadas são ricos. si quelqu'un qui travaille pour toi dans la maison, Des femmes de ménage. les na femmes de maison. ménage à la maison, Não lhe despreza. ne minimise pas. Não lhe despreza. Ne les minimise pas. Tem patrões Il y a des patrons que estão trabalhando com uma empregada em casa qui travaillent avec une femme de que ménage faz limpeza, qui fait le lhe ménage, maltrata, il les maltraite. lhe trata de todas as Il ne les maneiras. traite pas bien, il les traite de toutes les Mas manières. você não sabe. Mais tu sais pas, Essa empregada que você está a desprezar, cette femme de ménage qui est en train de essa parler pessoa que mal, você está a desprezar, cette femme de ménage que tu parles mal, dia será empresária il va être un empresaire un que jour vai empregar o teu filho. qui va prêcher ton fils. Não despreza ninguém. Ne minimise personne. Não minimiza ninguém. Ne minimise personne. Deixa eles falarem sobre você. Laisse-les parler sur A toi. Bíblia diz, La Bible dit, podem falar algo sobre você, ils peuvent dire quelque chose mas sur se toi. não encontrar em ti, Si ne trouvez pas en toi, não faz mal. il n'y a rien. O povo via a mulher samaritana como prostituta. Le peuple voyait une femme Et samaritaine comme Samaria. une prostituée. Dans Vira a mulher sa- samaritana, Regardez la femme samaritaine, diziam, essa é uma prostituta. c'est une prostituée. Mas o Deus de Israel, Ben, le Dieu o d'Israël, Deus que olha no coração, le Dieu qui regarde dans o notre Deus que cœur, vê dentro da pessoa, le Dieu qui voit des dons de ele estava vendo quelqu'un. uma evangelista. Il est en train de voir un Ele évangéliste. estava vendo uma Elle evangelista. voyait l'évangéliste dans Ele cette estava femme. vendo uma Elle evangelista. voyait l'évangéliste des dons de cette femme. Aleluia. Amen. Não despreza Ne ninguém. minimise personne. Considera todo mundo. Considère tout le monde. Considera toda pessoa. Considère tout le monde. Aqui na Europa, Ici en nós que Europe, costumamos vir imigrar aqui, nous avons l'habitude de venir immigrer ici. quando eu recebo o documento, Quand j'ai mes papiers, tu vai ver a pessoa que não tem documento, tipo é papel. je suis en train de voir quelqu'un qui n'a pas de papier comme un Deus me papier. fez a Comme graça de ter quelqu'un qui documento connaît. mais primeiro que você. Dieu il a fait la grâce d'avoir des papiers premiers que toi. Talvez recebi de ano. Peut-être que j'ai un an. Tu a desprezar o meu irmão que ainda não tem. Je suis en train de minimiser mon frère Você qui n'a pas não de sabe papier. amanhã Tu sais pas son o que demain. Deus preparou para ele. Ce que Dieu a Eu préparé pour recebi de lui. ano. Moi j'ai reçu de Talvez un an. amanhã Peut-être que ele vai demain, receber a nacionalidade. lui va avoir la nationalité. Aleluia. Amen. Não despreza Ne ninguém. minimise personne. Veja-me hoje. Regarde-moi aujourd'hui. Não tenho nada. J'ai rien. Mas olha-me amanhã. Tu vas me voir Mas demain. olha-me amanhã. Tu vas me voir Para demain. as pessoas Pour les personnes. que verem hoje Les personnes qui te voient de uma aujourd'hui maneira d'une manière negativa négativement. e te olharem amanhã Te regarder demain de uma maneira positiva, d'une manière positive. há procedimentos, Il y a progression. há
Há procedimentos. Il y a progression. Há procedimentos. Il y a progression. Há procedimentos. Il y a progression. Aleluia. Amen. O que Deus falou em ti. Ce que Dieu l'a dit sur toi. O que Deus colocou em ti. Ce que Dieu l'a mis sur toi. O que Deus olhou em ti. Ce que Dieu l'a vu sur toi. Para as pessoas te verem amanhã. Pour que les gens te voient demain. Há procedimentos. Il y a une progression. Escuta bem, amado no Senhor. Écoute bien aimé. Se o José Si Joseph dormisse com a mulher do Potifar, s'il dormait avec la femme de Potiphar, ele couchait não avec la podia femme de ser, Potiphar, ele não podia ser governador do Egito. il ne voulait pas être le gouverneur d'Égypte. Aleluia. Amen. Para o que Deus colocou em ti. Ce que Dieu il a Para mis que as sur pessoas toi. possam te ver amanhã. Pour que les gens te voient demain. O que Deus preparou para ti. Ce que Dieu l'a préparé Há pour toi. prosseguimento. Il y a une progression. Tens que Il y a une andar no procédure. temor do Senhor. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tens que andar no temor do Tu dois Senhor. marcher dans la crainte de Dieu. Cristão, Un chrétien, uma pessoa une personne, que Deus olha de uma maneira diferente. c'est que Dieu voit Que Deus différemment. colocou uma coisa C'est Dieu nela. qui a mis quelque chose dedans. Anda no temor de Deus. Il marche selon la parole de Dieu. Para você andar no temor de Pour que Deus, tu marches selon la parole de deve se Dieu. conhecer o que você é. Tu dois savoir ce que tu es. Aleluia. Amen. Deve se conhecer a tua identidade. Tu dois savoir ton identité. Deve se conhecer o que você é. Tu dois savoir ce que tu es. Se você se conhecer o que você é, Si tu sais ce que tu es, você não vai falar como todo mundo tu ne vas fala. pas parler comme tout le monde Você parle. não vai agir como todo Tu mundo vas pas, age. tu vas pas agir comme tout le monde. Aleluia. Amen. Você deve se conhecer o que você é. Tu dois savoir ce que tu es. Dia, Un jour, falei numa irmã, j'ai parlé à une sœur. eu me conheço quem sou. Moi, je me connais ce que je suis. E aquela pessoa levou mal. Cette personne, elle a pris mal. Pensou que foi símbolo de orgulho. Elle a pensé que c'était un symbole Non. d'orgueil. Non. Eu me conheço o que eu sou. Moi, je me connais comme je Sou suis. cristã. Je suis chrétien. Não posso ir roubar. Que somos cristãos. Nous sommes chrétiens. Vamos se prostrar Nous sommes en train de perante o Deus da estátua. devant le Dieu des O que é devant Deus les da statues. estátua? C'est quoi le Dieu des Estamos a fazer o statues? que não agrada a Nous Deus. sommes en train de faire ce qui n'a Escuta bem, glorifie amado pas do l'Éternel. Senhor. Écoute bien aimé. Jovem irmã, Jeune não sœur, vende o teu corpo ne vends pas ton corps para homem qualquer pour un homme comme ça, antes do casamento. avant le mariage. Porque você é uma pessoa de valor. Tu es une personne de valeur, Você é uma pessoa especial. une personne spéciale. Ouve, o Jesus Cristo Jésus-Christ, deixou o céu, il a laissé le ciel, desceu na il est terra. descendu sur terre. Não é para outra C'est coisa. pas pour une autre É chose, para você. c'est pour toi, É para mim. c'est pour moi, É para nós. c'est pour tous. Quer dizer que você é uma pessoa especial. C'est-à-dire que tu es une personne Você é spéciale. uma pessoa Tu es une especial. personne spéciale. Você é uma pessoa Tu es une especial. personne spéciale. Não venda o teu Ne vends corpo pas ton por corps causa do dinheiro. pour l'argent, Não venda o cristianismo Ne vends pas le por causa de uma coisa pour qualquer. une chose qui est quoi. Tens que conhecer o que você é. Tu dois savoir ce que Tens tu que es. conhecer o que você Tu é. dois savoir ce que tu es. Aleluia. Amen. Se eu saber que eu sou cristã, Si je sais que je suis chrétien, não vou falar mal do meu irmão. je vais pas parler mal de mon Se eu frère. saber que sou cristã, Si je sais que je suis vou entrar no chrétien, mercado, je vais rentrer dans le não marché. vou roubar. Mais pas pour voler. Je Se vais eu pas não tiver voler. dinheiro, Si j'ai pas l'argent, vale a pena ficar com fome. Ça vaut la peine que je sois en. O Shadrach, Meshach e Abednego Sadrach, Meshach, Abednego. aceitaram ser deitados na fornalha de fogo Ils ont accepté d'être jetés dans les fours. porque eles sabiam o que eles são. Parce qu'ils savaient ce qu'ils sont. Eles sabiam o que eles são. Ils savaient ce qu'ils Meu amado, sont. é muito Bien aimé, c'est importante. important. Nós como cristãos Nous comme chrétiens, sabemos o que nós de somos. savoir ce que nous sommes. Aleluia. Amen. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Através de documento, Pour les documents, tô aí vender meu corpo. je suis en train de vendre mon Vou corps. dormir com um homem Je vais dormir avec un para homme mim ter documento. pour que je puisse avoir des papiers. Depois de ter documento, Après les papiers, vou precisar trabalhar. je vais avoir Depois besoin de de travailler. trabalhar. Après travailler, Vou precisar muitas je coisas. vais avoir besoin de beaucoup de Nunca é choses. suficiente na vida. C'est jamais suffisant E dans la depois vie. disso, Après ça, onde estará a tua vida? où va être ta vie? Onde estará a tua Où vida? va être ta vie? Onde estará a tua Où vida? va être ta vie? Irmã no Senhor, Le bien-aimé dans se le um homem te Seigneur. prometer que vai te casar, C'est un homme qui te promet qu'il va, qui lhe va se fala marier para avec toi. esperar. Tu dis de Se é t'attendre. teu homem, vai te esperar. Si c'est ton homme, il va Não attendre. lhe entrega o teu corpo. Ne le donne pas ton Porque o teu corps. corpo é sagrado. Pour ton corps, c'est Porque sacré. o teu corpo é templo do Espírito Pour ton Santo. corps, c'est le sang. Se ele quer te casar, S'il veut se se marier ele te avec ama toi, na verdade, il t'aime vraiment. você não lhe dá o teu corpo, Il ne ele donne vai pas te ton corps. casar. Il va se marier
parler avec toi. Alléluia. Amen. Se eu me conheço o que eu sou, Si je me connais ce que je suis, não vou no bar. je vais pas aller dans les bars. Se eu me conheço o que eu sou, Si je me connais, não vou dançar música do je mundo. vais pas danser les musiques Se eu me mondaines. conheço o que eu Si sou, je me connais, não vou ter inveja do je outro. vais pas être jalouse d'autres. Alléluia. Amen. Déjà no buisson ardent, Les jeunes de buisson ardent, déjà no buisson ardent, Les gens- aqui no buisson ardent, ici dans le buisson ardent, não há invejosas. il n'y a pas de Não há jaloux. invejoso. Il n'y a pas de jaloux. Alléluia. Amen. No buisson ardent, Dans le buisson não ardent, há invejoso. il n'y a pas de Nos jaloux. amamos todos, Nous aimons tous, nos ajudamos todos. nous aidons entre nous. Escuta, meu amado do Senhor. Écoute, bien-aimé dans le Por que eu Seigneur. estou a dizer isso? Pourquoi que je suis en train de Uma dire vez ça? a serva de Deus Fifi me disse: Un jour, maman Phil m'a dit, Irmã Miriam, eu agradeço maman a Myriam, Deus moi je remercie l'Éternel porque no buisson ardent parce que dans le buisson ardent, não tem invejoso. il n'y a pas de jalousie. Escuta, Écoute, nem bien-aimé. eu, Même moi, nem Papa Miguel, ni Papa Miguel, nem minhas irmãs que estão aqui, todo ni mundo, mes frères qui sont ici, ninguém personne conhece as ovelhas do buisson ne connaît pas les do que a pessoa que Deus colocou no buisson. personne qui a coloqué dans le buisson. Aleluia. Amen. Se eu me conheço o que eu sou, Si je me connais, se a irmã Fanny recebeu hoje, si maman Fanny elle reçoit eu aujourd'hui, não vou ter inveja dela, vou orar a je ne Deus, vais pas être jalouse d'elle. vou Je vais prier glorificar a Dieu. Deus porque ela recebeu, Je vais e eu glorifier sei l'Éternel que pour ce qu'elle a amanhã reçu. também Je sais que demain, Deus vai me dar. Dieu va me donner. Aleluia. Amen. Não é só as mulheres que vendem o seu corpo, os homens C'est também. pas que les femmes qui vendent son corps, les hommes aussi. Principalmente aqui na Europa. Principalement ici dans Por causa en de Europe. documentos. Pour les documents. Tá aí se meter com uma mulher que não tem amor com ele. Il est en train de se mettre avec Não une tem femme amor. qu'il n'aime même pas. Só por causa de C'est documentos. pour les papiers. Tá aí se meter. Il se met Depois no fim. après, Depois no fim. après. Conheça o que você é. Et tu connais ce que tu Deve es. se conhecer o que você Tu dois é. te connaître ce que tu es. Escuta. Écoute, bien-aimé. Se nosso presidente daqui é quem? Macron. Emmanuel Macron, notre Se o nosso président. presidente Emmanuel Macron C'est notre président Emmanuel Macron. sentar no seu conselho presidencial, Il s'assoit dans son conseil présidentiel. conversar, Il parle. e te enviar uma carta. Il t'envoie une carte. Président, Conversar, vamos ir ver a irmã Pauline, par ils exemple. vont on va voir Madame Pauline. Vão fazer uma carta. On va faire une No lettre. conselho presidencial vão dizer, Dans le conseil présidentiel, ils vont dire por que não envia primeiro-ministro? pourquoi on ne va pas envoyer Premier ministre. Macron disse não. Macron va dire non. É o mesmo que for. Faut aller voir Maman Pauline. E mamãe Pauline recebe uma carta que Macron tá vindo na casa dele. Maman Pauline, il reçoit une lettre qui Macron a mis Macron, dans por sa que maison. Macron não enviou o ministro? Pourquoi que Macron n'envoie pas les Não enviou, ministres. não sei se quem. Pourquoi que Macron n'envoie pas notre Mas ele personne. próprio veio. Por Il quê? va venir lui tout seul. Aleluia. Amen. Porque ele considerou. Il Porque va ela é considérer uma pessoa Maman Pauline. valorosa na presença do Macron. Il va Por isso que ele considérer próprio veio. Maman Pauline. Agora, o Là, il nosso est Jesus, Dieu. Notre Dieu, que está em cima de Macron, qui est au-dessus que de está em cima Macron, de todos os reis desse mundo, il est dessus de houve tous les rois de ce conselho no monde. céu. Il y a des conseils dans les Não dans le havia ciel. ninguém. Il n'y avait Não personne. enviaram Ils Gabriel. n'ont pas envoyé Não ange enviaram Gabriel. Ils Micael. n'ont pas envoyé ange Mas o Michael. próprio Deus vestiu o corpo. Mais le propre Dieu, il a vécu Desceu le aqui corps. na Il a terra. resté son règne. Por causa Il est de descendu. você. Pour moi, Por causa de mim. pour tous, És uma pessoa especial. tu es une personne spéciale. Ninguém te desvaloriza. Personne ne va te És uma dévaloriser. pessoa importante. Tu es une personne Eu posso importante. te desprezar, Moi, je peux te mas você minimiser. não esquece o que você é. N'oublie pas ce que tu es. Você não esquece a tua identidade. N'oublie pas ton identité. Deixa de rirem hoje. Laisse que les gens Deixa de rigolent falar sur toi. hoje. Laisse que les gens parlent sur toi. Mas amanhã, Mais après, demain, mas amanhã, demain, mas amanhã, demain, vão te ils aplaudir. vont t'applaudir. Mas amanhã, Demain, vão glorificar o ils teu vont Deus. glorifier Mas ton Dieu. amanhã, Mais demain, vão dizer, ele, olha, Deus vivo. ils vont dire qu'ils prient vraiment É un como Dieu os irmãos vivant. do José. C'est comme les frères de Lhe Joseph. venderam. Ils ont Lhe vendu trocaram de Joseph. todos os nomes. Ils l'ont traité de Mas tous les noms. amanhã, Mais demain, foram eles que Ils sont vieram eux. se prostrar. qui ont ils Perante se José. sont mis à genoux devant Joseph. Aleluia. Amen. Se conheça o que você é. Et tu dois connaître ce que tu es. Para te verem amanhã, Pour te voir demain, uma outra pessoa une autre personne, deve se conhecer o que você tu dois te é. connaître ce que tu es. Deve fugir da vida do pecado. Tu dois fuir Se eu me la conheço vie que des sou péchés. cristã, Si je me connais que je suis un não vou chrétien, responder mal do meu je ne irmão. vais pas répondre mal dans mon Si eu me conheço que à sou mon cristã, frère. Si je me connais que je suis Não vou chrétien, ofender o meu je ne irmão. vais pas insulter mon Se eu frère. me conheço que sou cristã, Si je connais que je suis não vou chrétien, vender o meu corpo por causa do je ne dinheiro. vais pas vendre mon corps pour l'argent. Aleluia. Amen. És uma pessoa muito valorosa. Je suis une personne
très 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 cher perante a Deus. devant Dieu. Porque Deus Parce que não Dieu, enviou Micael, il n'a pas envoyé Michael. mas ele próprio desceu. Lui seul, il est descendu. Porque você é uma pessoa especial. Parce que tu es Diz spécial. ao irmão do seu, que está ao seu lado, Dis à ton frère, fala que sou uma pessoa je especial. suis une personne spéciale. Aleluia. Amen. Mas só se você será especial, Si tu es spécial, se seulement, você guardar a divinidade em ti. tu vas être seulement spécial si tu Se gardes la você divinité saber sur o toi. que você é. Si tu sais ce que tu es, Se você se reconhecer o que você é. si tu reconnais que tu sais que Se tu você é es. da raça de Shadrach, Meshach, Abednego, Si tu es la race de Shadrach, Meshach et não Abednego, vais vender o tu ne cristianismo. vas pas vendre le christianisme. Não vais vender o Tu ne cristianismo. vas pas vendre le christianisme. Aleluia. Amen. Em casa, Dans la maison, vamos continuar lendo vous allez continuer à no lire 1 Samuel, dans le livre de 1 porque já Samuel. não temos mais Parce que tempo. nous n'avons pas plus de temps. 17, Dans 1 Samuel 17, 26 26 a 48. et 48. Vais ler a história de Davi. Tu vas lire l'histoire de David. Quando Samuel Quand Samuel, viu Eliabe, il a vu Eliab, ele olhou Eliabe, il a regardé ele sur viu Eliab. como ele era grande, Il a vu comment il était ele grand. pensou que foi a pessoa que Deus escolheu. Il a vu que c'était la personne que Dieu avait choisie. Afinal, não era ele. C'était pas ça, c'était Se pas lui. os irmãos de Davi Les frères de David, soubessem quem Davi é, s'ils savaient qui c'est que olhassem David o que est, está dentro de Davi, regardez ce qui a été dedans de não David. podiam minimizar o Ils ne voulaient Davi. pas minimiser David. Aleluia. Amen. Estou insistindo em nome de Je Jesus. chante insister au nom de Jésus. Não minimiza a pessoa que está ao teu Ne lado. minimise pas ton frère, Mesmo que ele não tem nada. même s'il n'a rien. Mesmo a nossa bebê boba conforme está aí. Même notre bébé Bob comme elle est ici. Dá-lhe valor. Donne-lui une valeur. Respeita-lhe. Respecte-la. Porque você não sabe Parce que tu sais o que pas ele será amanhã. ce qu'il va être demain. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Deve se conhecer o que você é. Tu dois connaître ce que tu es. Deve se conhecer o que você é. Tu dois connaître ce que tu E es. devemos ser da raça de Pedro. Nous devons avoir la race de Pierre. Aleluia. Amen. Aplauda o Senhor. Nous acclamons le Seigneur. Vou finalizar aqui. Je vais finaliser par là. Devemos ter a raça de Pedro. Nous devons avoir la race de Sabe Pierre. o porquê? Vous savez pourquoi? Se eu ver Si moi je vois que dentro da Fanny que dedans de sœur Fanny, tem algo de il y a Deus, quelque chose de Dieu, eu vou contribuir nela. je vais contribuer Eu dans vou sa vie. sustentar Je ela. vais être avec elle. Não, ouve bem, amado no Senhor. Écoute-moi bien aimé. Uma coisa importante. Une chose importante. Para você não desprezar alguém que tem ao teu Pour ne lado. pas minimiser quelqu'un qui est dans Para tes você côtés. não lhe olhar de uma maneira Pour ne diferente. pas l'avoir différent, Deves ter olho espiritual. tu dois avoir les vues spirituelles. Deves ter o Espírito Santo. Tu dois avoir l'Esprit Saint. O olho espiritual que vê até o coração. Les vues spirituelles qui voient jusqu'au cœur. Aleluia. Amen. A pessoa que vê como Deus vê. Une personne qui voit comme Dieu Se voit. houver algo que está na irmã Fanny, Si je vois quelque chose qui est dedans de Faut les ma sustentar. famille, je vais l'appuyer espiritualmente, spirituellement, financeiramente, financièrement, fisicamente, physiquement, para o avanço da obra de Deus. pour l'avance des œuvres de Dieu. É que o Pedro Ce fez. que Pierre il avait fait. É que o Pedro Ce que fez. Pierre avait fait. Quando vieram para prender Jesus, Quand ils sont venus pour prendre Dieu, pour emprisonner Dieu, o Pedro amava Jesus. Pierre aimait Dieu. Quando vieram prender Jesus, Quand ils sont venus o Pedro emprisonner pegou a Dieu, sua espada, Pierre il a pris son couteau, queria defender il Jesus. voulait défendre Dieu. Maman Marie, si je t'aime pas, Maman, si si quelqu'un je ne veut te t'aime faire pas, quelque chose de mal, je vais pas me battre. Je vais laisser parce que je t'aime pas. Mais Pierre, il n'a pas fait ça. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus, Pierre, il a pris son épée. Devemos ser a raça de Pedro. Nous devons avoir la race de Pierre. Aleluia. Amen. Defender a obra de Deus. Défendre les œuvres de Dieu. Defender o ministério de Deus. Défendre le ministère de Dieu. Maman Pauline, s'il Maman Pauline, s'il te plaît. Vamos fazer a leitura num versículo. on va faire la lecture dans Para un mim, vos verset. confirmar o que eu estou a falar sobre Pour vous Pedro. confirmer ce que je suis en train de dire sur Pierre. Pegamos as nossas Bíblias. On va prendre nos S'il Bibles. vous plaît, maman. S'il vous plaît, maman. Matthieu 16, Matthieu 16. Matthieu 16, Yadana. 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre répondit, Répétez, c'est qui a dit? Simon. Simon-Pierre
Il a dit quoi? Répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Alléluia. Amen. Applaudis la parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Applaudis la parole du Nous allons Seigneur. acclamer pour la parole de Dieu. Alguém que se conhece o que ele é. Quelqu'un qui se connaît, Alguém que não olha como os homens olham. quelqu'un qui ne regarde pas comme les hommes regardent, Valoriza a obra de Deus. valorise les œuvres de Dieu, Valoriza o servo de Deus. valorise les O serviteurs de Simão Dieu. defendeu Jesus. Simon avait Ele amava il Jesus. aimait Dieu. Pegou a sua espada Il a pris son para épée defender pour Jesus. défendre Dieu. E não parou ali. Il ne s'est Jesus pas arrêté perguntou là-bas. aos seus discípulos: Jésus avait o que as demandé à pessoas ses pensam disciples, de mim? qu'est-ce que les gens pensent de moi? Outros disseram João Batista. Les autres Outros gens disseram profeta. les autres l'ont dit Mas o prophète. Simão Pedro Mais Simon Pierre, disse: você é filho do Altíssimo Deus. tu es le fils de E Dieu. Jesus te disse: Jésus elle a dit, não é a carne, c'est pas não la é chair, o corpo, c'est pas le corps, mas é o c'est Espírito Santo. l'esprit Saint Para você valorizar a pessoa, pour valoriser não quelqu'un. olha como as pessoas olham. Ne regarde pas comme les gens regardent. Peça ao Espírito Santo Tu demandes para l'esprit te Saint dar os olhos espirituais. pour te donner les Se yeux você tiver os olhos spirituels. espirituais, Si tu as les yeux não vais spirituels, desprezar o seu tu ne vas irmão. pas minimiser ton frère. Não vais desprezar o Tu seu ne vas pas irmão. minimiser ton frère. Que Deus vos Que abençoe. Dieu vous bénisse.